Gusti Allah. Perjalanan setakerli belian Gusti Kanjeng Nabi ini kasih awal lah seket toron dek kalema ternyata mengandung makna seluar biasa. Dari perjalanan nikah Gusti Kanjeng Nabi nikah ngolatin beberapa katetian secet sarangan Allah epateti tamsil epateti contoh salah setengah nikah Gusti Kanjeng Nabi nikah epatapangki dek ka orang namen kak bungkaan lah tamen tombu abu tamen tombu abu tamen tombu abu. Tanya Gusti Kanjeng Nabi, wahai malaikat Jibril, apa jeria artena? Ya Rasulullah, nika umat ajunan se ahli sodako. Kele tangkel 6 lekor malam tangkel 7 lekor orang widoro payung nyumpeng patola dek ka masjid pengajian nyumpeng apa kela kocor ruai tambu lagi kakula ore kocor der pajung keng sobung mangkok mun biasan kan beda mangkok kan jele musnah pon mangkok nih kan dulu saya kecil setiap bapak kula kawidoro payung mesti peleman ngibe mangkok ya Arya mangkok der pajung sobung semakin wah Nika jangan dihilangkan muncan Mas Rio, ini budaya lokal. Oh, coba obo. Pakun mangkok der pajung sare bi kula ke mama tada mangkok der pajung. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad salatan taghfiru biha dzunub وتصلح بها القلوب وتنتلك بها العصوب وتلين بها الصعاب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. Amma ba'd. Hadratal mukarramain wal muhtaramin, para alim wa khususan al mukarram Kiai Ramuk Segoro yang sejak tadi membersamai kita alongku areng sareng angacih ning tempat Kak Dinto ning isi tu bondo gempar ke Ramuk Segoro karo. Senang deh Bu. Moga-moga sehat selalu beliau. Sebutan kaula hormati Ketua Takmir Masjid Asy-Syuhada Kong Langkong dek kasaleranah Pamanda Kiai Haji Lutfil Amin. Seros-terosan nelpon dan kula sejak 2 bulan kemarin minta jadwal cek saking beni Pak Lek saya nelpon tolak kula bohong kun cek maksana jujur malam semakin kula yonceng juga nih biasanya kula siap 2 tempat tapi kula takok ka Pak Lek sengak mun tak kol telok udah ning Roma sengak ya dah beri amplop berempar kula nih jujur Bu ketika saya Al-Fakir Habibah syiar di daerah barat berkata be kula teraki ke beliau samangken ngonceng kula berem maju dol berkat nih ka Pak
Moga-moga sehat selalu beliau. Juganan sesangat badan kaulah amul jaakin ketua panitia. Juganan ketua mungkin MWC Nahdlatul Ulama, jajaran Jamiah Nahdlatul Ulama, baik Ansor, Muslimat, Fatayat, bersama cemah ketua pengajian rutinan khatmil Quran, bersama tejah para hadir tempat kak di topangkunan, sama tejah hafizakumullahu jami'an, amin. Muji syukur dekat hadir Allah Azza wa Jalla walam samangkin al-fakir habibah. Takdir sarangan Allah Subhanahu wa taala ka angkuy bermuajahah mujalasah areng-sareng. Estona kula nikah turuna orang derpajung. Cuman takdir yang membawa saya saengkeun kula berada di situ Bondo, di pusat kota. Jadi samangkin nikah kula pulang kampung. Kula kompo ya ke Muzaki Otrana Ci Asari. Abo selambek nih keni ceno keni abo cukan sebutan kaulah hormati beliau Pamanda Al Mukarram ke Ahmad Ridawi, luar biasa dari sore ping ceno tak masang bulu mata neng Eroma neng edium mah nah wah semak lek kalek Cilutfi mon lek Ciri Dawi bek ngabere ki locot bulu mata aneh kayak gula di semaan. Ini kan nikmat yang luar biasa. Matur sakalangkong jazakumullah ahsanal jaza. Deka sama tejena para muhibbin, para pecinta-pecinta solawat. Saya malam semangkin menghadirkan Al-Fakir Habibah. Moga-moga asareng rahmat Allah, asareng ridhaan Allah hadirnya kami di sini. Al-Fakir Habibah sareng majlis solawat Hubbul Mustafa. Kengingna rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Solawat ma'assalam. Tetap kita haturkan kepada sang baginda yang mana parasnya begitu tampan rupawan, tutur katanya begitu lembut menyejukkan, aroma tubuhnya begitu harum wangi semerbak, akhlaknya begitu layak untuk diagungkan, dan ketika namanya disebut rindunya sholawat moga-moga kita hadiahkan dekat beliau sang baginda, sang pujaan kalabun arepan moga-moga malam samangken yang mana ribuan tahun yang silam tanggal 17 bulan Recep terjadi peristiwa yang luar biasa sengi beakin beabeun selamat sampai samangkin Kak Dinto, muka-muka syafaatnya mengalir dekat kita semuanya. Pas selamat itunya kong langkong yaumil akhirah, amin Allahumma. Malam luar biasa, malam tanggal 17. Malam samangkin warga masyarakat Widoro Payung dan sekitarnya kompol Kak Dinto Pangkunan Kak angkui pon apa bu? Kak kui pon apa panjenengan longkui Kak Dinto? Pon apa? Saya bener jawabnya beri hadiah. Lek Ridawi siapakin obeng beri hadiah. Kak kui pon apa bu? Ngacih nyambungan kina punten. Nika sambungan nika. Karena cai pon debuna ulama muntak keng nyambung
maka kita tak ngagungi sambungan. Cek pun debu na guru-guru badan kaula nika sambungan. Panjenengan rabu dekat di topangkunan ka angkui nyambung abe-abeun. Si hadir mulai gelak si ceramah ngesen ilmu gak rawa santreh Nurul Jadid adik kelas aku kula Nurul Jadid juga lek badan kaula Nurul Jadid juga nyambung nih sambungan nikah seka angkui laku pagi cocok deka Gusti Kanjeng Nabi mon lopot nyambung nika bekal ledu kongslet nih kabel lampu nika bode sambungnya apa punten bode sambungan apa pasti nika bisa jadi marah nika ini karena sambungan ketika sambungan nika tak tepak maka nika kan kongslet sami beabeun muntro karatu dek ka Gusti Allah maka entar dek ka sambungan sejit ongku sambungan nika leres pasera sambungan si tepak sambungan dek ka Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah wafat beberapa ribu tahun yang silam. Pasera penerus Gusti Kanjeng Nabi al ulama'u warasatul anbiya. Bagian ulama ini kebeli-beli na Allah karena pon apa mun pas tak nyambung ate nikah pasti tidak akan ada yang namanya kerong cengak pon mun tak nyambung pasti tak kira kerong tapi mun nyambung seneng asolawat nyambung ka Gusti Kanjeng Nabi libur sekalian kerong tak solawatan kerong napa terus asolawatan tak kahotmil Quran kerong nika sambungan kati samangken panjenengan longku bertepatan malam tanggal 17 nikah dalam rangka sambungan deka Gusti Kanjeng Habibana mencintaimu kini menjadi candu menjadi rindu ingin bertemu ya Habibi Muhammad alaika salam sallu ala Nabi Muhammad sallu alaihi saya nyambung saya terus nyambung ke Gusti Kanjeng Nabi angkat tangannya saya terus nyambung manusia yang sempurna muka-muka iya latih sareng Gusti Kanjeng Nabi angkat tangan terus nyambung ke Gusti Kanjeng Nabi semanis kurma ibarat bumi yang selalu merindukan mentari pandanglah kami yang sangat merindukanmu Nabi ya Rasulullah isfa' lana syafaatmu ya Rasulullah syafaat ajudan
seneng cinta pasti bederin rindu. Malam samangken nikah babnya sholat. As-sholatu ketika nikah diambil dari segi hurufnya. Secara bil lafzi as-sholah nikah berasal dari kata silah. Seartina nikah sambungan. As-silah nikah sambungan. Panjenengan ngageli silaturahim. Ngageli. Pernah mereng kalimat silaturahim? Silaturahmi. Napa Kak Ruah? Napa silaturahmi? Moy tamuyan. Nah, mun rukun kira-kira moy tamuyan ngapunten. Atau kar misalnya sareng tetangga taretan kira-kira namoy napa punten? Tak kira antara kan namoy nje tak kira. Nggih kan? Nggih napa punten? Silaturahmi artinya adalah sambungan. Mun pada seneng, mun pada cinta pasti akan melakukan itu. Karena artian silah ini kan jadi sambungan lakar. Sambungan secara manuslah hablum minan nas nikah silaturahim. Sedangkan sambung nah manusah dek kasang kholik hablum minallah nikah kalaban as-sholah sambungan. Sekak dimah carana engki kak dintoh mator kalaben kalimat-kalimat permintaan. Sekak dimah sarengan ulama sholat diartikan cuken doa karena nikah sambungan. Munta adua manusia tak kira nyambung dek ke Allah. Panjenengan mun tero nyambung ke Allah kalaben pon apa Pak? Sholat kan? Engki nikah sholat. Mun bede manusia setak ngelaksana akin sholat berarti nikah tak nyambung dek ka Gusti Allah. Padahal ampun jelas dari segi bahasa as-sholah nikah adalah sambungan. Sholat secerita akin sarengan para ulama. Seawalnya peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj nikah suatu peristiwa sih tak masuk akal Bu. Susah untuk sesuatu yang perjalanan nikah contohakin kalaben akal manusia. Karena perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nikah jaraknya nikah 1800 km kurang lebih. Ketika panjenengan numpak sepeda motor nikah kurang lebih dengan kecepatan 80 per jam nikah kurang lebih nikah sekitar sehari benteng. Pas Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ning Palestina kun hanya sekedip mata. Masuk akal napa tak masuk akal? Tak masuk akal. Tapi kalimat ning dalam Al-Qur'an nikah diawali kalaban subhanalladzi maha suci Allah. Asro nikah kalimatnya asro memberangkatkan. Bi ajelen berangkat beda Bu. Nikah mana bi ning tasrefan sorof fa'alayaf ulu fa'lan. Nikah asro diberangkatkan dengan berangkat nikah bida. Coba kula 2 minggu yang lalu kula nikah ka Madura. Ya cek oreng Ustazah bodai kak dimai compok. Ketika itu hari Selasa are Jumat ya cek ke abdi nah kakak dimah ka Madura. Beh acara pon apa dulu cepon dimin ketika minta doa ke Ustazah terkabul samangken. Ayah anak-anak nih ke anadar mun sampai terkabul maka Ustazah Habibah jadi kiba boleh. Napa biar minta doa napa kakula? Minta teron dia anak. Monoreng der pacung tahu siapa tak kadang teh yarep anak. Minta terus oh esto nih kamu kula tak sadar juga babila minta doa minta di anak kakula waktu
Waktu itu norok kula jaepon ke makbaro na Saykhona Khalil Bengkalan ngakeli. Pernah nyabis. Ning eka disa ternyata kenikah ngalak betoh. Nah, nikah ngalak betoh. Betona makbaron Saykhona Khalil. Nika yakin teku kalaban gula si doa karo. Rondi anak. Epok tapaleman beto nikah. Singkat cerita mon orang terondi anak kan ngandung abid yu sana apa bulan. Abid sangang bulan tak bim salah bim mereka anak karo. 9 bulan ki bekraja akhir potran nikah pon besar sudah sekitar 7 bulanan. Ngonceng kula. Pas ngocak pon di anak ustazah samakin ma belia betonikah ngajak ke panjenengan. Oh king ngereng masa kula oning jak kini ka ngalak beto ben gula tak pernah nyoro karo mana kemat Khalil Bengkalan. Jadi saya tak di anak mek bede saya tak di anak baong kuan serius adakan di Masjid Syuhada rombongan ke makbaroh Saykhona Khalil Bengkalan. Saya tandi anak data pon lakuna seraan saya tak tulin di anak maksudnya tandi anak tapi di lake wa maksudnya tandi lake minta anak duduk marang Siti Maryam lambok Siti Maryam market Maryami ya sobo. Singkat cerita bu eki babik gula pon saya dibawa dijemput lastari kini kekun sebentar hanya ke sana sudah dengan zaman yang luar biasa gula nyepreng dengan nikah pas gula papaleman pole ternyata ning edelem atas sakula nikah bede bilis oh ning bilis semut nikah semut situ bondo benih semut matura bede ning edelem atas sakula norok ka Semat Khalil Bengkalan norok ka Sunan Ampel lencelenan paleman pole pas ngucak si semut nih kabu tila paleman pole bek na tahun je dan apa engkau dari Madura bila beri bi siapa bi ustazah partaja na bunten panjenengan tak partaja cak nasi semut kancana mak tak keres are benteng tak kerdo apa ka Madura cak jalan bayi ngak ria kina bunten partaja na bunten mun semut dalam sehari sama malam debak ke Madura tak partaja orang saya tak beriman juga tak partaja dan ka Gusti Kanjeng Nabi cek kenika eki babi kula asro diberangkatkan maka rasana tak mungkin saya tak partaja mun jalan tibi bilis kita ada pak ka Madura mun kun 10 hari tak kira ada pak tapi mun epa jalan depak boleh pas acereta ka kancan engkau depak Madura sami Rasulullah perjalanan juga tak masuk akal melanah orang-orang sekufur saya tak partajes ya di marah ada keren perjalanan sekejap mata dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha tak mungkin nika orang saya tak beriman tapi mun partaj dekat peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa dekat Sidratul Muntaha. Ongke artinya Mi'raj nih Bu. Mi'raj ongke Pak. Deki malam peristiwa nikah Mi'raj. Jadi pak saya ongke ini kan Mi'raj nih. Ayo lek Mi'raj lu lek. Ya, Mi'raj kaman awan jenengan. Ini kan Mi'raj peristiwanya. Ponapa ternyata coba olatin muntaking beles Gusti Allah. Perjalanan setakerli belian Gusti Kanjeng Nabi ini kasih awal lah seket toron dek kalema ternyata mengandung makna seluar biasa. Dari perjalanan nikah Gusti Kanjeng Nabi nikah ngolatin beberapa katetian secet sarangan Allah epateti tamsil epateti contoh salah setengah nikah Gusti Kanjeng Nabi nikah epatapangki dek ka orang namen kak bungkaan lah tamen
tombu abu, tamen tombu abu, tamen tombu abu. Katanya Gusti Kanjeng Nabi, wahai malaikat Jibril, apa jeria artena? Ya Rasulullah, nika umat ajunan se ahli sodako. Gele tangkel 6 lekor malam tangkel 7 lekor orang widoro payung nyumpeng patola dek ke masjid pengajian nyumpeng apa gele kocor ruai tambu lagi kakule ore kocor der pajung keng sobung mangkok nun biasan kan beda mangkok kanjele musnah pon mangkok nih kan. Dulu saya kecil setiap bapak gula kawidoro payung mesti peleman ngibe mangkok ya Arya mangkok der pajung sobung semakin. Wah, nika jangan dihilangkan muncan Mas Rio, ini budaya lokal. Oh coba obo pakun mangkok der pajung sare bi gula mama tada mangkok der pajung. Allahumma sholli ala Muhammad. Di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji atfat tayyadi rotal alamin ya uhailal judi wal karami. Subuh 2 rakaat, duhur asar 4, maghrib 3, isya 4, jangan sampai lupa. Tanggal 27 pada bulan Rajab kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji atfat tayyadi rotal alamin ya uhailal judi wal karami. Di bulan Rejab nika termasuk bulan seemul jeeki sarangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai bulan nika oleh Allah disebut sebagai Syahrullah. Karena ponapa neng bulan Rejab nika maghfirana Allah nika buka debuna ulama sapa-sapa boy manusia yang datang dengan penuh banyak dosa. Tak ada manusia sih tak andi dosa bu. Satu aja na banyak dosa. Napa boleh senak humik nih nggak bocok tanya ki tuh sana. Mon panjenengan nih kasakoni tuh sana. Mon kula nih kan kulakku kula ketemu bi orang situ bondo. Bek siang sakoni kula yonceng. Ngale boleh ketemu boleh bi orang malam boleh ketemu kanje lakuna gula ketemu bi orang tokelan bunyak tuh sana gula nih kan daripada tulisan panjenengan. Jadi pagi bu
dilening panggilan Allah yo swarga panggil pon saya tempeng sret ring der pajung masuk kepi pas kare setong bawa siapa ruah Habibah bawa tak masuk swarga panjenengan sakse ibu kayak malaikat kula sakse malaikat dulu sih tahun 2006 lekor Habibah nikah hadir ning majelis syuhada kita mengaji bersama malaikat sakseen kini kalambok naku mek ungkun buka olok kula baki ibu akhirnya sebudan ning neraka yang kis kula pas sabak ke swarga gara-gara orang derpajung amin Allahumma karena saya ngangkis banyak. Singkat cerita cak ponde buna ulama Rejeb nikah sebelum ke solat Rejeb nikah termasuk syahrullah bulan Allah milana sapa-sapa manusia pabenyak pun tu sana pas dedeng dak ke Allah ngadep dak ke Allah pas ngakoni tibina tusa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li la yaghfiruz dzunuba illa anta pas nikah maus ning bulan Rejab maka debuna ulama tuh sana sebanyak nikah akan diampuni amin Allahumma mun asapora ka Allah nikah gempang tinggal duduk sujud akoni ce abe dosa bahkan dari saking bagus Rajab nikah maghfirah sampai dirangkai istighfar Rajab debuna ulama sapa-sapa semaus istighfar Rajab dalam bulan Rejab telo kalih sakalian dalam odikna maka apoi neraka jiriyah bekar tak kira ngelok dek katibikna lastari amaus istighfar Rajab yakin boleh menreng der paju pasti nikah napa boleh malam samangkin yang masih belum sempat membaca istighfar Rajab deki Paleman panjenengan audu langsung maus istighfar Rajab ki eman bu korang sana pak hari nih kabon istighfar Rajab malam tangkel betolek kor samangkin malah ulama ada bu siapa-siapa yang malam tanggal 27 Rajab membaca surah Al-Falaq 7 kali membaca surah Al-Ikhlas 7 kali dan membaca sholawat 7 kali serta membaca astaghfirullahalazim innahu kana ghaffara maka fa insyaallah biidznillah dosa nikah akan diampuni lastare amin muka-muka keterima asal Allah saya tak lastare deki malam takok lakuna sobung umur bukan tak pangki bu ki kan tak pangki karena maghfirah ni kasamangkin syahrullah bulan pengampunannya Allah mun pon dosa nika diampuni maka tua-tua nika akan terkabul mun dosa kasebrek nika dosa dek kepada manusana karena ulama sesufi nika debu mun pada manusana sesufi ria kotu kabele yu saporana ya yu berapa lek engkok do maleman nak pasar wayu terus engkok ngincem kakak agonjeng sakacekun kotu kabole bu pasar di melek di barana boni pasar besoke ya jauh arapa tatar pasar keraksan sekali ya kan berak mun pada manusia mun ka Allah nikah gem ketika doa istighfar nikah ampun maus dosa ampun sobuk maka saben doa tak terkabul nikah bisa pas fa insyaallah
bisa terkabul. Jenuh panjenengan mau terus-terusan hidup dalam duka, tak teroo di seneng, tak teroo di bunga. Masa paguna mau hidup menderita, tak kebayang porong, tak nangis semelolong, tak kebayang porong, tak nangis semelolong. Bada si oning, bada si oning. Ate kau lepon esto, ngarep esapen bekto. Ate kau lepon lesto, ngarep esapen bekto. Yuk sataja sholawat sareng-sareng Hubul Mustafa. Fi hubbi sayyidina Muhammad, turun li badri hudahu tamam, qalbi ya innu ila Muhammad, masalam yuwad ibu tayam. Ega kontong dalam ate, tresna mula setong cuma ajunan Gusti, tak kuat ate semekere cukup Kanjeng Nabi, terus abang kia naje gelem mimpi, daton salerana hati bulan purnama, fi hubbi sayyidina Muhammad, nurul li badrin hudahu tamam, qalbi ya innu ila Muhammad, mazala miwad ibu tayam. Tak apal nih kakak sholawat Hubul Mustafa leci. Berarti harus sering ini dijadwalkan untuk konser sholawat nang Widoro Payung. Sanggup bu? Male apal lah sholawat areng sareng. Biasa na zaman kula muhibbin di daerah situ Bondo dan sekitarnya. Mon pon lagu nika gentong tak atale. Wah sobung terlena. Dia tak daya kepikir. Perlu diagendakan ini datang lagi. Sanggup? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah ketika pun dosah nikah sudah dihapus diampuni, maka fa insyaallah pona pas tua na abe nikah bekal terkabul. Mungkin selama ini koneksi kita kepada Allah nikah kalero. Mungkin sambungan selama ini nikah tak tepak saenggena tua na abe nikah tak tuli terijabah. Ponapa koneksi pesawat telepon ngakeli HP pabagus pon HP nah, tapi tak ada paketan nah, nyambung tak nyambung, ada gunanya. Banyak pon paketan nah, HP na coba rosak tak munyi, nyambung tak nyambung, tak nyambung. Jadi koneksi makle stabil, pesawatnya apa bagus, sinyal datanya juga apa bagus, nyambung. Mon pon nyambung, orang bade situ Bondo nelpon ka orang Widoro Payung, dina make iadaan bade orang lebet, mon pon terlena nelpon, adaan anda kerba inoma, akun pon teleponan karena nyambung nelpon, kina punten sama solat mun pun nyambung dekat zat yang maha menciptakan, mangka dina make beda koceng sobung.
mun ki bada orang asolat usalli fardhu dhuhri arba'a rakaatin pas monyi kelontang hus jadi ya pun tak nyampung anu koceng berarti merek ya oh nikah berem matero nyampungah pasepak. Napa syaratnya sebelum sholat? Napa syarat sebelum sholat? Wudu bagus. Parengin berkat je rajaan nih kedekian saya rasa jauh. Cak gulai parengin lemah nih kahu lale cicak na jabana dekian ada situ bondo le pancenengan pon Paleman kalampi kebesaran gula ki ajeun nih kedekian. Wudu bagus. Toharoh adalah awal kita melakukan sholat. Jangan-jangan selama ini sholat kita nih kata bener gara-gara wudu kita nih kata sepak tak sesuai kalaben syariat. Setong bektoh nalaikan Gusti Kanjeng Nabi nika ajelen berjalan sarang para sahabat Kanjeng Nabi ini kasakut nable bu pada bi kula jalan sarang anak-anak nih jalan kemana-mana pas di suatu ketika Gusti Kanjeng Nabi ini mendadak berhenti nika makam napa kuburan berhenti Gusti Kanjeng Nabi ini dan memasuki makam nikah longku Gusti Kanjeng Nabi dan berdoa di sana Rasulullah sahabat nikah ngolatin siapa sih itu ekin sarangan Gusti Kanjeng Nabi lastare selesai akhirnya bodoh salah setong sahabat nih kasih atanya ya Rasulullah ajunan gelek berhenti ning esetong makam kemudian duduk dan berdoa pasera makam kak disa ya Rasulullah apakah punya hubungan nasab sareng ajunan sedangkan jarak rumahnya sangat jauh. Dengan tersenyum Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, tidak ada hubungan nasab aku dengan ahli kubur yang ada di sana. Tapi ketahuilah engkau wahai sahabatku, tadi yang berada di dalam makam itu adalah kaum perempuan, orang bebini, orang derpajung. Orang derpajung. Bu ana apa maktela itu kisarangan ajunan ya Rasulullah. Dia menjerit kuburnya, dia berteriak minta tolong. Apa dosa yang dilakukan oleh perempuan Widoro Payung tadi? Ternyata nikah tak soce mana bi akela saengkeuna ibede na nikah tak tembus dek ke Gusti Allah. Begini, angkep tadak lakian yu mun akela ruwayu pabersih malah ning efiki nih kayak jelas lagi ketika kita buang air kecil cuara nah majelis ini kamu jadi tapi harus saya sampaikan laki-laki dengan perempuan secara struktur anatomi nika tak sami tempat kandungan kemih nah laki begini kandungan kemih bu benilan jalan kemih pikirna Neka majelis mulja tapi kau tuh sampai yakin tidak sama. Kenapa? Kalau laki-laki itu berdekatan dengan penis, kalau perempuan itu dia berada di dasar dekat dengan ovarium. Saengkeuna ketika kita keluar air kencing, neka kodu aderhem ijen lagi, biar keluar semua. Mun laki ancokop eselte. Nika hukum ungkuan laki an kieu mun tak selte tak soce wan jenengan bede gini kah mun bebini cek selte yu tak sial wan jenengan aderhem duduk longku mun buang air kecil cek ceng manceng ai tak soce neukieun duduk ningkong pas terakhir aderhem Nika gara-gara itu perempuan tadi menjerit, menangis karena
ibodo na sa kapinangachi na solat tatada si katerema sekali cek la kunci na tada tak tepat nika sampung nah kongslet teh temo pamapan pun panjenengan na solat tapi mon kunci na tada lopot nika penting bab wudu toharoh. Akhirnya sahabat nikah semua berarti pentingnya toharoh. Kitab-kitab fikih mesti bab pertama babut toharoh. Mesti bab pertama adalah bab tentang bersuci. Saking pentingnya suci nikah. Bukan hanya untuk ibadah mahdoh saja, bahkan ghairu mahdoh nikah. Sekut orang nikah wudu. Nyentuh mushaf la yamassuhu illal mutahharun. Mun tak soceh tak oleh nyentuh mushaf. Wudu. Neka kunci nah. Neka kining hadas kecil beremah hadas besarnya. Ketika kita berhadas besar pasti berhadas besar bu, pasti tak mungkin tak berhadas besar. Nikah harus esoceen kalaben mandi besar. Ingat innamal a'malu binniyat. Satu aja nak tu dari niat. Mandi muntak niat benih mandi besar bisa berenang renang nih kan yang kolam BM apa lagi kula mau pulang ke sini ke Besuki kula nyeper kasa tak usah nyok tanya jadwal bila gula baleman oke nyongok gula berenang mencenengan pak muntak niat mandi besar kerua benih mandi besar berenang. Ketika laban niat nawaitul ghuslah li raf'il hadasil napah. Nika penting. Nika lastari soceh ning hadas besar pas wudu. Ning wudu coba kita koreksi samangkin. Niat nika epa bereng akin kalaben gerakan membasuh muka. Nika perempuan lagi-lagi. Apa mak tamsil lagi nika perempuan karena cet binian pak. Mun laki ane aman karena laki ane tak pernah ngangkui skincare ki kan mun bini bu entar ke masjid suhada pak lapis sayang kui bening coklat beg sakoni bomak beg pote cek pote nahu banyak sayang kui bini ane angkan gula kan tak anda ngangkui skincare le tak melarat tila wudu mun nika teh berseen tak tembus sampai ke dasar wajah mila na tamsil conton gelek nika begini ketika membasuh muka apa boleh long nolong eman amik puru abeteun pula wudu boleh tina tak usahlah mak bodoh po jangan tak wudu nika tabo wudu ting nyeting kun marane. Bodoh. Eman gak bedeen. Banyak bini aneh kan. Wudu. Itu pun garisnya dari tumbuhnya rambut dan belakang dagu. Aurat pokok. Lastare kenika jelas di syariatnya tangan sampai siku. Samangken yang rumahnya sudah berkeran sis mun lambok kan aku canteng mangken sekui keran ngano tanang benih tangan sampai siku langsung nan dari siku beda padahal di fikihnya jelas dari tanang sedua sampai de jengkol pas minta tuan naik keterima siapa sih salbut ayo ara setia ina ben ngaji boleh re dari MI nikah tangan sedua sampai de jengkol dua lastare nikah sebagian kepala tak masalah menikah pasti oneng saja kaki jelas kaki sampai mata kaki. Coba lihat anak-anak kita sekarang mun wudu masjid yang sudah penuh dengan keran langsung bete saya siram kada saboran nah engkina bunten dia mah jadi pas minta nyampu lopot
konslet. Wudu'un pun tak tepak, maka sholat tak bisa terima. Jangan-jangan koneksi tanpa batas kita ternyata salah arah. Cak na ayu tinting nih ka alamat palsu, lopot nyari antar ke masjid syuhada ke pengajian tepak ke sebelah rumah janda, ya repot salbun kesasar nih sambungan segi beabe ning emalem samangkin. Pasera saya ngajarin engki Gusti Kanjeng Nabi ngajari dek ka para beli na Allah, ngajarin beli na Allah terus ka bobo ka ustad saya ngajari abe pas parosa kele wuduna saya rasa salah abe tibi. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah menyalahkan Allah reberemah adalah abe sekalerok. Koneksi kita ternyata nikah tak sepa. Allahumma sholli ala Muhammad. Duh angin depaki salam kerong de Kanjeng Nabi, salam de keluarga Nabi, juga de sahabat Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Maleta katon dugi An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi wa yanalul kullu man shalla alaihi saja An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi An-Nabi sallu alaihi salawatullahi saya bagian mana wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi wa
Sallu ala Nabi Muhammad. Nika sambungan. Mon pon wuduun sepak, fa insyaallah sholatan nika akan sepak. Ning solat nika bu abeli kase awal adalah termasuk swilah sambungan. Esena solat nika doa sateje mulai dari Al-Fatihah sampai bacaan sateje nika esena pernyoonan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nika jelas bacaan kapan nih? Bila bacaan nih? Bacaan buruk. Kapan? Bila bu? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yuk bacaan apa? Tina tanya akina. Bagus orang derpacung nih kan. Duduk iftirosi, duduk di antara dua sujud. Monika nyambung, maka urusan dunia nika bekal gempang. Malah bahkan ulama nika adebu muntero soki pasepak solat ta, muntero tak di otang pasepak solat ta. Rabbighfirli ya Allah sapora aki aba Guste warhamni belas aki aba Guste wajburni mudahkanlah urusan aba Guste warzuqni pakempang aki rejekena aba Guste teti se are Senin eta bang mekar Selasa-selasaan repu-repuan kemis-kemisan bang napaan kerua wajburni nata nyambung. Coba bahasa kiai soki kapi ada kiai melarat gina wunten kamu pak bodoh kiai melarat sopo mun kiai neka soki kapi karena wajburni neka nyambung koneksina kayak Arif wajburni tak nyambung neka paling tepak akemi neka tak selte neka penting serang ngocak sholat kangkui soki bener aja karena memang dalam doa nikah terdapat keistimewaan pernyoonan tentang urusan dunia benikun cuma urusan akhirat. Kulah parengi ijazah langsung sarengan cicitnya Syekhona Khalil Bangkalani. Ulah oleh ijazah dulu ketika saya masih nyantri, ulah kepangkiwi beliau. Pas cicitnya Syekhona Khalil kulo saya cerita akibi kula orang Bangkalan. Nika meri ijazah bercariaya di setiap terakhir sujud dalam solat. Kula oleh ijazah langsung. Bagi bi kula kapan jenengan. Karena saya nyonceng ngelik nih kan. Bode alek kula nih kan boleh. Al Mukarram Ustaz Musyafi. Kula oleh langsung. Minta apunten. Bocah kor. Kula oleh dua ijazah setonganna kula parengin langsung cucunya ke Hasan Sepogenggung tero tak tero se parengin cucuna ke Hasan Sepogenggung bacaannya pun dibaca terakhir sujud terakhir dalam sholat pun apa nih bacana se ke Hasan Sepogenggung Allahumma firlahu Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matillah. Teloan. Oh banyak ngak kini kau ustazah gempang tapi kan tak ada sambungna. Noro apa serah nikah kula langsung diijazahkan ben kula langsung katanya kiai apa boleh Al-Fakir Habibah saya paring ijazah sareng ajunan apa boleh saya berikan
kepada saudara dan juga para muhibbinnya, Habibah lover di luar sana. Debuna boleh silahkan. Maka bikula ijazah akin kapan jenengan langsung jawab kubil tuh nih kan. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matillah. Ketika lafal si pertama papat dong abo abisa asolat karena ajunan Gusti. Bon tak geng Allah tak bisa bersolat tuh. Kita solat sejatinya itu bukan karena badan kita yang sehat. Kita solat sejatinya bukan akal kita yang kuat. Tapi kita solat sejatinya adalah karena rahmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Nah, ketika lafal alhamdulillah ala ni'matil iman papat dong ya Allah ontong abe samangkin tak epa kafir sareng ajunan. Iya. Sekapeng telo alhamdulillah ala nikmatillah. Ingatlah 1 jam saja nikmat seeka oleh. Tak usah takir 5 jam. 1 jam dari sebelum sholat nikmat yang didapat apa? 1 jam sebelumnya kok akan tahu ini kan nikmat. Kulendi kanca nih ka pengawas SMP. Operasi keluar masuk rumah sakit Bondowoso gara-gara tak akan tok nih kah ngabi jutaan 1 jam yang lalu kentut kan nikmat. Alhamdulillah ala nikmatillah. Engak pai 1 jam debuna kiai. Apa boleh takir engak 5 jam sebelum sholat nikmat-nikmatnya. Lastare kenikah sampung seeparengin sareng cicitnya Saykhona Khalil Bangkalani. Nika bodening dalam Al-Quran surah Ibrahim. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Rabbighfirli ampuni dosaku ya Allah, wali walidayya bengasapona apa Gusti. Walil mu'minina bun satu jetretan muslim satu jona sapura aki Allah. Yauma yakumul hisab ben pangki paki sareng ajunan tanpa hisab. Oh banyak ustadang gula khutmil Quran. Kenapa Bu? Kenapa khutmil Quran? Setiap 1 bulan sekali. Akhir bulan pasti khutmil Quran. Muka-muka istiqomah. Kapangki sareng ayat nikah. Wangki na bantunten. Oh, tak wangki cakna khutmil Quran. Ini kan dalam surat Ibrahim ini dibaca ketika akhir sujud dalam sholat. Kula tak banyak komplain mon pon parengin kiai. Pasti nika pun senjata pamungkas pon. Pasti pon. Pernah ngolatin orang sujud abi terakhir. Apa sih bocor wah? Nikah sambung nah eka bele bi kula. Ek bekia ka panjenengan. Dan waktu itu pun saya juga bertanya, apakah boleh saya berikan kepada Habibah lover? Si Habibah lover. Boleh teu bunah. Tetibi kula eji jaza akina ka panjenengan. Langsung jawab. Kubil tuh. Maos muka-muka istiqomah. Nikah. Pas polen, oh ini kebanyak doa. Sera basera setero mangkata ke Mekah Madinah. Ayo, marang acung. Pasera setero mangkata ke Mekah Madinah. Ongkuan nih kapak malam recup sama ken boh. Cek katiken ya tak tuli mangkat. Boleh pasera setero mangkata ke Mekah Madinah. Baik haji atau umroh, muka-muka takdir ben Allah. Kula cukan parengin guru santren ke Zaini mon im tancum. Ni kata sarombon dan bagi kapi kok jadi saya ngonceng wah. Lek tibi ada. Jarang-jarang saya memberikan seperti ini. Napa debuna guru kula ben nika pun katetian.
muntero takdir ka Mekah Madinah dalam solat ketika rukun si pertama salam ini kan rukun solat ki. Assalamualaikum warahmatullahi as'alukal fauza bil jannah. Sebelum ke salam sunnah yang kedua baca ini, Rabbi balighna ziarah. Ya Allah, Rabbi, ya Rabb, balighna pada Pak Aki bagus teh ziarah. Ziarah dak ka Mekah junan ya Allah. Kula nyoba, Bu. Nyoba. Baca bi kula. Saya baca itu. Ongkuan Bu. Kula ka Mekah ki ngodah. Bekto geni ka kula tanya aki bireng orang mengganti ya. Apa bapaknya wafat ya? Iya bapak saya wafat. Bapak kula sobung umur cut. Karena si bekto geni ka kula ka haji ni ka covid. Sepo kapi. Kun kula ni ka ngodah. Dadi kula pateti ketua rombongan. Penggantian ndak saya jamaah murni mak bisa apa temennya Pak Bupati jana ya antara kancana kula tak kenal ka Pak Bupati kan. Tapi apa engak ibi kula saya bocah engko sing ruwa Rabbi balighna ziarah. Caranya Allah pun yang akan memberangkatkan kita. Bi kula coba boleh dateng Mekah coba adu aki ka orang bi kula. Jadi kula pun lestari ka haji, kula adu aki orang. Karena orang gini kacik terona entara ka Mekah. Jadi kula sempat lestari ashalam nih, kabi kula bacaan gini, saya hadiahkan ke orang itu. Tak abid Bu, 2 bulan kun berangkat nih ka umroh. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena sambungan Pak nika sambungan. Mila na ngaji nika pentingnya sambungan. Caepon debu na guru badan kaulah al mukarram al arif billah Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah. Guru ruwa penting. Mun tade guru narua pada nabi ajar ka setan. Panjenengan ajar Kak Dima. Tak temu judul aja gue tanyakin man imamuka imam TikTok ngaria. Temu basera, gitu kan? Jadi kau tuh bodoh sambungan sanat malam samangkin muka asar ngerahmat Allah, asar ngeridaan Allah, sambungan yang kita sambungkan kepada beli-belina Allah, sambungan sen molen gelek kita hubungkan kepada beliau, muka jadi sambungan sekarat tudak Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ampun cukup pemator dari batin kaula Al-Fakir Habibah yang benar datangnya dari Allah, menabi kaleroh datangnya dari Al-Fakir Habibah. Banyak tutur yang sudah disampaikan pastinya tanpa sadar sudah membuat hati terluka. Banyak kata yang sudah terluntar pastinya telah mengores luka. Maka dari itu apabila ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata Habibah yang salah jangan disimpan di dalam hati. Mudah-mudahan kita ditakdir bertemu kembali di event tetap bersolawat bersama Hubul Mustafa. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.